जय जगन्नाथ सांग माने आज भिडियो रे आमे डिस्कशन करिवा +3 सेकंड सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स रो कोर पेपर 3 रो इंपोर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन एंड आंसर। तो सांग माने तेबे चलंतु आज भिडियो टी आरंभ करिवा। क्वेश्चन नंबर 1 कौटिल्यंक द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तकर नाम कोन? कौटिल्यंक द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तकर नाम हेउछि अर्थशास्त्र। इंडिका पुस्तकर रचयिता किए? इंडिका पुस्तकर रचयिता हेउछन्ति मेगास्थेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन ख्रीष्टपूर्व 600 समय रे केतोटी महाजन पद थिला? उत्तर ख्रीष्टपूर्व 600 समय रे 16 टी महाजन पद थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन मौर्य वंशर प्रतिष्ठाता किए? मौर्य वंशर प्रतिष्ठाता हेउछन्ति चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कलिंग युद्ध केउ मौर्य सम्राट को समय रे होइथिला? एहार उत्तर हेजिबो कलिंग युद्ध मौर्य सम्राट अशोकଙ୍କ समय रे होइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन गुप्त वंशर केउ शासकଙ୍କୁ भारतर नेपोलियन कुहाजे? एहार उत्तर हेजिबो गुप्त वंशर शासक समुद्रगुप्तଙ୍କୁ भारतर नेपोलियन कुहाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवाहन वंशर जने प्रसिद्ध शासकଙ୍କ नाम लेख। सातवाहन वंशर जने प्रसिद्ध शासकଙ୍କ नाम हेउछि गौतमीपुत्र सातकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन नालंदा विश्वविद्यालय केउ जुगरे प्रतिष्ठित होइथिला? नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त जुगरे प्रतिष्ठित होइथिला। कुमार गुप्तଙ୍କ द्वारा एहा प्रतिष्ठित होइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन चीन परिव्राजक फाहियान काहा समय रे भारत आसीथिले? चीन परिव्राजक फाहियान द्वितीय चंद्रगुप्तଙ୍କ समय रे भारत आसीथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन प्राचीन भारतर केउ बंदर रेशम मार्ग सहित जड़ित थिला? प्राचीन भारतर भृगुकच्छ एवं ताम्रलिप्ति भली बंदर गुड़िक रेशम मार्ग सहित परोक्ष वा प्रत्यक्ष भावरे जड़ित थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन गौतम बुद्ध केउ स्थान रे दिव्य ज्ञान प्राप्त होइथिले? गौतम बुद्ध बिहार रो गया बा बुद्ध गया ठारे निरंजना नदी कूल रे एक अश्वत्थ वृक्ष तले दिव्य ज्ञान प्राप्त होइथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोकଙ୍କ पिताଙ୍କ नाम कोन थिला? अशोकଙ୍କ पिताଙ୍କ नाम बिंदुसार थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन मगधर सबुठारु शक्तिशाली राजवंश हर्यଙ୍କ वंशर प्रतिष्ठाता किए? मगधर हर्यଙ୍କ वंशर प्रतिष्ठाता हेउछन्ति बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन काहाकू द्वितीय अशोक बोली कुहाजे? कुषाण सम्राट कनिष्कଙ୍କୁ द्वितीय अशोक बोली कुहाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन गुप्त युगर जने प्रसिद्ध ज्योतिर्विज्ञानी नाम लेख। गुप्त युगर जने प्रसिद्ध ज्योतिर्विज्ञानी हेउछन्ति आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चंद्रगुप्त मौर्यଙ୍କ राजसभा को आसीथिबा ग्रीक दूतଙ୍କ नाम कोन? चंद्रगुप्त मौर्यଙ୍କ राजसभा को आसीथिबा ग्रीक दूतଙ୍କ नाम हेउछि मेगास्थेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन केउ अभिलेखरु समुद्रगुप्तଙ୍କ विजय संपर्क रे जଣା पड़े? प्रयाग प्रशस्ति बा अलाहाबाद स्तंभ अभिलेखरु समुद्रगुप्तଙ୍କ विजय संपर्क रे जଣା पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन चालुक्य वंशर राजधानी केउठारे थिला? चालुक्य वंशर राजधानी बादामीर चालुक्य वंशर राजधानी बादामी बा बातापी ठारे थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन मुद्रा राक्षस नाटकर रचयिता किए? मुद्रा राक्षस नाटकर रचयिता हेउछन्ति विशाखा दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन प्राचीन भारत रे बेष्टि कहिले कोन बुझाए? प्राचीन भारत रे बेष्टि कहिले बेठी श्रम बा बिना मूल्य रे बाध्यतामूलक श्रम को बुझाए। एहा एक प्रकारर कर भाबे गणा जाउथला जेउठी प्रजा माने राष्ट्र पई मागणा रे काम करूथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन केउ शासक अमित्रघात उपाधि धारण करिथिले? मौर्य सम्राट बिंदुसार अमित्रघात उपाधि धारण करिथिले।
नेक्स्ट क्वेश्चन सातवाहन वंशर श्रेष्ठ शासक किए गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंशर श्रेष्ठ शासक थिले नेक्स्ट क्वेश्चन केउं विदेशी परिव्राजक चंद्रगुप्त विक्रमादित्यଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ଫାହିୟାନ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍वेश्चन ଇଣ୍ଡିକା ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ ଗ୍ରୀକ ଦୂତ ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ ଇଣ୍ଡିକା ପୁସ୍ତକର ରଚନା କରିଥିଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍वेश्चन ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୈଦ୍ୟ ବା ଚିକିତ୍ସକ କିଏ ଥିଲେ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚିକିତ୍ସକ ଥିଲେ ଯଦି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନଟିକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ରାଜସଭାରେ ଥିବା ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ହୁଏନସାଂ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ରାଜସଭାରେ ଥିଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍वेश्चन କେଉଁ କୁଷାଣ ଶାସକଙ୍କ ସମୟରେ ଚତୁର୍ଥ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା କୁଷାଣ ସମ୍ରାଟ କନିଷ୍କଙ୍କ ସମୟରେ କାଶ୍ମୀରର କୁଣ୍ଡଲବନଠାରେ ଚତୁର୍ଥ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍चन ପ୍ରୟାଗ ପ୍ରଶସ୍ତିର ରଚୟିତା କିଏ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସନ୍ଧି ବୀରହିକ ତଥା ରାଜକବି ହରିଶେଣ ପ୍ରୟାଗ ପ୍ରଶସ୍ତି ରଚନା କରିଥିଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍चन ସଙ୍ଗମ ସାହିତ୍ୟ କେଉଁ ଭାଷାରେ ରଚିତ ସଙ୍ଗମ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ତାମିଲ ଭାଷାରେ ରଚିତ ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚନ ପଲ୍ଲବମାନଙ୍କ ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ପଲ୍ଲବମାନଙ୍କ ରାଜଧାନୀର ନାମ କାଞ୍ଚିପୁରମ୍ ଥିଲା ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚନ ଅଶୋକଙ୍କ କେଉଁ ଅଭିଲେଖରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ଅଶୋକଙ୍କ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶିଳାଲେଖରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ନେକ୍ସଟ କ୍वेश्चन ସଙ୍ଗମ କାଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟାକରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ତୋଲ୍କାପିୟମର ରଚୟିତା କିଏ ଏହାର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ତୋଲ୍କାପିୟର ନେକ୍ସଟ କ୍वेश्चन ଭାରତର କେଉଁ ସମ୍ରାଟଙ୍କୁ ନେପୋଲିୟନଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଏ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ଭାରତର ନେପୋଲିୟନ କୁହାଯାଏ ନେକ୍ସଟ କ୍वेश्चन କୁଷାଣ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ କୁଷାଣ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କୁଜୁଲ କାଡଫିସସ୍ ଥିଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍वेश्चन ହର୍ଷଚରିତ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ ସମ୍ରାଟ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ରାଜସଭା କବି ବାଣଭଟ୍ଟ ହର୍ଷଚରିତ ରଚନା କରିଥିଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚନ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ସୁନା ମୁଦ୍ରାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ସୁନା ମୁଦ୍ରାକୁ ଦିନାର କୁହାଯାଉଥିଲା ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚନ ଅଜନ୍ତା ଗୁମ୍ଫାର ଚିତ୍ରକଳା ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଧର୍ମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଜନ୍ତା ଗୁମ୍ଫାର ଚିତ୍ରକଳା ମୁଖ୍ୟତଃ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚନ କନୌଜ ସମ୍ମିଳନୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କିଏ କରିଥିଲେ ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ହୁଏନସାଂ କନୌଜ ଧାର୍ମିକ ସମ୍ମିଳନୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚନ ମହାବଲୀପୁରମ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ରାଜବଂଶ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ମହାବଲୀପୁରମ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ପଲ୍ଲବ ରାଜବଂଶ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚନ ଐହୋଲ ଅଭିଲେଖ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଲକେଶୀଙ୍କ ସମୟର ଐହୋଲ ଅଭିଲେଖ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖା ହମ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।